नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी कलाम है, किताब हिदायत है। इंसान के ज़ाहिरी, बातिनी, इनफरादी, इज्तिमाई जुमला मसाइल का हल है। मुआश हो, मुआद हो, मईशत हो, मुआशरत हो, सियासत हो, हुकूमत हो, मकामी उमूर हों, बैनुल अक़वामी मामलात हों। कुरान मुक़द्दस ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई के लिए है। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब पर नाजिल होना शुरू हुआ तो कुरान अरब के उस माहौल में चैलेंज बनकर सामने आया। उन लोगों ने बहुत सी बातें बनाने की कोशिश की। किसी ने कहा काहिन हैं, किसी ने कहा सेहर तराज हैं, किसी ने कहा खुदा न खास्ता मजनून हैं, किसी ने कहा कि ये आयतें किसी अहले किताब से सीख कर आ जाते हैं। कुरान मुक़द्दस ने फिर उन्हें चैलेंज दिया और कहा कि अगर तुम्हें इस किताब पर शक है तो इसके ममासिल कुछ बनाकर लाओ। कई बार ये चैलेंज हुआ, लेकिन वो अहले ज़बान जिन्हें अपनी ज़ुबान पर बड़ा नाज था, इस चैलेंज का कोई जवाब न दे सके। एक बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत वाक़या सीरत निगारों ने लिखा है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि कुरान का जादू किस तरह सबके सर पे चढ़कर बोलने लगा। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते, हुज़ूर के सहाबा तिलावत करते, तो वो लोग जो मजलिसों में इनकार करते थे वो भी बेसाख्ता मुतवज्जे हो जाते। और कई ऐसे वाक़यात हैं कि लोगों का झमकटा लग जाता और अल्लाह के प्यारे रसूल से तिलावत सुनते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तिलावत सुनने के लिए गली मोहल्ला भर जाता। और ऐसे में क्या हुआ कि 3 सरदार ऐसे थे जो कि इस्लाम की दुश्मनी में बहुत पेश भी थे। एक अबू सुफियान, एक अबू जहल और एक अखनस बिन शुरैक। लेकिन अंदर से ये भी तस्लीम करते थे कि इस कलाम का कोई जवाब ही नहीं है, ऐसा दिल नशीं तो कलाम कभी सुना ही नहीं। एक दिन रात को अबू सुफियान के दिल में ये ख्याल आया कि इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में नमाज में मशगूल होंगे और अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे होंगे। चलो सुनो तो सही कि वो क्या पढ़ते हैं, आज उनकी दिल नशीनी का क्या आलम है। वो चुपके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस के बाहर एक ओट लेकर खड़ा हो गया। हैरत अंगेज़ तौर पर यही ख्याल अबू जहल के दिल में आया। अबू जहल भी वहाँ पर आ गया और छुप गए, एक जगह खड़ा हो गया। अखनस बिन शुरैक को भी यही शौक़ पैदा हुआ कि चलो आज कुरान सुनते हैं। वो भी आकर एक गोशे में खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत, कलाम अल्लाह करीम का, पढ़ने वाला उसका महबूब, क्या दिल नवाज आवाज़ है और क्या अंदाज़ है, क्या रिक्कत है, क्या गुदाज है, क्या सरशारी है। किस कैफियत में डूब कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। वो सुनने में महव हुए तो वक्त का अंदाज़ा ही ना रहा कि कितना वक्त गुजर गया। जब सुबह का मलजगा नमूदार होने लगा तो ख्याल आया, एक शहर था टूटा, चौंके वापसी का रास्ता लेने लगे तो तीनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ गई। बड़े शर्मिंदा हुए, बड़े शर्मसार हुए। फिर एक दूसरे से कहने लगे हमने ये क्या किया, दिन भर तो हम दूसरों को रोकते हैं और रात होती है तो कलाम सुनने के लिए खुद बेसाख्ता आ गए हैं, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे।
تینوں نے عہد کر لیا۔ بہرحال وہ دن گزر گیا۔ جب دوسری رات ہوئی تو عجیب کرشمہ سازی ہے خیالات کی، تجسس کی، طبیعتوں کی۔ ہر ایک نے یہ سوچا کہ دوسرے دو تو نہیں آئیں گے، تو چلو میں آج چلتا ہوں اور سنتا ہوں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تینوں آ گئے اور اسی طرح ایک ایک گوشے میں کھڑے ہو گئے۔ ساری رات گزر گئی۔ نور کا ایک عالم ہے، کیفیت کا ایک عالم ہے، ایک سرشاری کا عالم ہے، ایک حضوری کا عالم ہے۔ وہ آواز دل نواز ہے، کانوں کے راستے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ کھڑے رہے اور وقت کا آج بھی کوئی احساس نہ ہوا۔ صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو پھر ایک دوسرے پر نظر پڑی، بڑے شرمندہ ہوئے، کہنے لگے ہم سے پھر وہی حرکت سرزد ہو گئی، چلو آج کے بعد بالکل بھی نہیں آئیں گے۔ پھر وہ دن گزر گیا، اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہے، ریشہ دوانیاں بھی کرتے رہے، سازشیں بھی کرتے رہے، ہرزہ سرائی بھی کرتے رہے اسلام کے بارے میں۔ اور رات کو گئے، کچھ دیر لیٹے، پھر یہ خیال آیا کہ چلو آج پھر سنیں، دوسرے دو تو نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے۔ تینوں کے قدم بے ساختہ کاشانہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے لگے۔ کنٹرول کرنا بھی چاہا تو کر نہ سکے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اندھیرا بھی ہے، کوئی مناسب اوٹ بھی تلاش کر لی، کھڑے ہیں۔ ارادہ یہی ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں گے، لیکن معجزہ حسن صوت کا، زمزمہ صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، معجزہ حسن صوت کا، زمزمہ صدا تیرا۔ حسن صوت کا معجزہ پھر نمودار ہوا۔ پھر ساری رات ایک محویت کے عالم میں کھڑے رہے، وقت گزرنے کا کوئی احساس تک نہ ہوا۔ صبح آج پھر طلوع ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر شرمندگی ہے، شرمساری ہے، احساس ندامت ہے۔ کہنے لگے بھئی آج تو پکا عہد کر لو، پکا وعدہ کر لو کہ آج کے بعد یہ حرکت نہیں کریں گے۔ اگر کسی کی نظر پڑ گئی، کسی نے ہمیں دیکھ لیا، تو کیا ہم اس پوزیشن میں رہیں گے کہ اس کے بعد دوبارہ ان کی مخالفت کریں؟ ہم تو کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے، اور کس برتے پر پھر ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی آئندہ ایسا ہم نہیں کرتے، اب یہ پکا عہد ہے، اور واقعی کسی کی نظر پڑ گئی تو ہم کیا جواب دیں گے۔